Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. سلام الوليدات كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم مرة واحدة أخرى وإن شاء الله ما تكونش المرة الأخرى لأن اليوم آخر ورشة ديال اللغة الفرنسية. معكم المؤثرة إيمان من نادي اللغات الحية التابع لدار الشباب المسيرة. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. La dernière fois, on avait dit qu'on allait commencer avec un tout petit texte, une petite conversation اللي كنا غنبداو بها آخر مرة قلت لكم غنبداو بواحد لا كونفرساسيون صغيرة باش نشوفوا واش حنا تعلمنا كيفاش نطرحوا سؤال ونجاوبوا عليه. Bonjour les enfants. Bonjour ou la bonsoir, c'est la même chose. Bonjour في الصباح, bonsoir c'est le soir. فلاشية. Bonjour madame. Comment allez-vous aujourd'hui? يعني أشنو أخباركم اليوم؟ Bien, merci. Et vous? Bien, alhamdoulilah. Ça va. قلنا ça va خديناها. Et vous? Très bien. Êtes-vous prêt pour notre atelier? Oui, bien sûr. Alors on commence. نعاودوها. Bonjour les enfants. Bonjour madame. ou la bonsoir madame. N'importe. هي سلمت عليهم la maîtresse. ردوا ليها السلام. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui يعني اليوم. شنو أخبار ديالكم اليوم؟ Bien, merci. Et vous? Très bien. Êtes-vous prêt pour notre atelier? وانتم جاهزين باش نبداو l'atelier ديالنا؟ Oui, bien sûr. Alors on commence. Donc حنا غادي نبداو. قبل ما نبداو غنديروا واحد المراجعه بسيطه لاتولي درنا لا ديرنيير فوا. شنو خدينا لوكسيليير افوار. كنتمنى انكم تكونوا راجعتوه وحفظتوه. داكور. جي, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. خدينا لوكسيليير اتر. جي هي عندي عندك وخدينا معاه لو فوكابولير ديال ما غاديش نرجعوا ليه تو تالور. غنديروا الفوكابولير واحد اخر. لوكسيليير اتر je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Qu'est-ce qu'on a appris? Moi, je, toi, tu, il ou elle, lui, elle, nous, حنا كتبقى nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel يعني eux et elle. D'accord? هادشي راجعنا غير بالسربة باش ننتقلوا لحاجة جديدة. Aujourd'hui, on va prendre un peu de vocabulaire. J'ai décidé de vous donner un peu de vocabulaire. On va commencer par les humeurs. C'est quoi les humeurs? Les humeurs هي المزاج ديال الواحد كيفاش كيكون مزيان ما تيكونش مزيان. On va commencer par quelqu'un est endormi. Endormi. فيه النعاس. Quelqu'un est endormi. Je suis endormi. Il est tard. Il est tard. Je vais aller dormir. نقولوا أنا غنمشي نعس. نقولوا il est endormi. Là, شنو كيبان لكم هنا؟ Ce bonhomme, il est triste. حزين. Triste. L'adjectif. Il est triste. البارح خدينا elle est triste. Le contraire ديالها content. Ce petit bonhomme est affamé. Il est affamé. Affamé veut dire qu'il veut manger. Quand on a trop faim, on veut manger. شي واحد فيه الجوع بزاف, il veut manger. Là, il est fier. On a pris hier un autre mot. Il est tout fier de lui. فخور براسو. Quand je fais une bonne action, je suis fière de moi. J'ai bien étudié, je suis sortie, j'ai fait du bien, j'ai aidé la voisine, درت واحد الحسنة, قريت مزيان. Je suis fière de moi. أنا فخور بنفسي. Fier.
fier. farfeux ما غناخدوهاش اليوم c'est un peu difficile غندوزو لي من موراها. il est en colère. on a pris ça hier. انا بغيتش نعطيكم vocabulaire معقد باش ما يتخلطوش علينا لي مو. هادي بالك في un autre atelier qui est plus avancé ناخدوها. en colère. il est en colère. شي واحد لما تيكون مقلق. D'accord, il n'est pas de bonne humeur ou là il est en colère. Je suis en colère, tu es en colère. Ce petit bonhomme est en colère. يعني مقلق. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il est effrayé. Effrayé. Que veut dire effrayé? نشوفوا هنا ونحاولوا نفهموا شنو هي effrayé. يعني شي واحد خايف. Il est effrayé. Il est grincheux. Grincheux, c'est du vocabulaire شوية عالي, mais on va le prendre علاش لأنه قريب من un mot كنا خديناه. Quelqu'un qui n'a pas la bonne humeur, مقلق, ما عندوش المزاج عالي. Donc il est grincheux. إلا شفتو في الجو غتفهموا شنو هي grincheux. Il est grincheux. On répète. Endormi. Triste. Affamé. شي واحد فيه جو بزاف. Fier. فخور بنفسه. En colère. مقلق. effrayé كنشوفوا لو فيزاج باش نعرفوا ليكسبريسيون. دائما كنشوفوا لو فيزاج باش نعرفوا شنو هو لو مو باش نفهموه. effrayé شي واحد مخلوع. grincheux مقلق. ناخذوا un autre petit livre نشوفوا فيه un peu de vocabulaire, ça va vous servir. Le vocabulaire, c'est toujours bon de savoir, de connaître des mots li huma jdad. Alors pour ça, il faut toujours lire. Il faut commencer par lire les petits livres صغيورين ومن بعد كل شويه كنطلعوا من المستوى كنبداو نقراو. كل ما قرينا كل ما اعلى عندنا نسبه لو vocabulaire. هنا dans la chambre. في la chambre ديال كل واحد فيكم ولا ديال ماماكم ولا ديال اون شامبر, اي شامبر عندكم في البيت. dans la chambre. غرفة. il y a une table de nuit. une table de nuit. هذه la petite table اللي كتكون حدا لو لي. une commode. une commode هي اللي كنديروا فيها الحوايج او اشياء اللي كنحتاجوها dans la chambre. une commode. un coffre à jouer. un coffre هي واحد صندوق كنخبيو فيه لي جوي ديالنا. une boîte صنديقه صغيره. un coffre normalement هو اللي تيكون عنده une clé كيتسد. une boîte صندوق صغير. le lit اللي كنعسو عليه. on utilise le lit pour dormir. un lit. là c'est هاد le T on ne le prononce pas. L-I-T. lit. un oreiller. des draps. l'oreiller هي المخدة. les draps هو les زال اللي كنتغطاو به. une couverture. une couverture المانطة. un couvre-lit هو اللي كيكون الكوفرتور هذا اللي كنتغطاو به من الفوق. il y a des gens qui préfèrent utiliser la couverture. il y a des gens qui préfèrent le couvre-lit اللي كنتغطاو به le lit. une robe de chambre. هادي هو اللباس اللي كنلبسو في الدار. une robe peignoir. une robe de chambre. un réveil-main. réveil-main هذا اللي كان زمان دابا ولاو لي بورطابل مابقيناش كنحتاجوهم. un réveil-main c'est le réveil اللي كان كيصوني الصباح باش يفيقنا. une étagère هي مسطره اللي كنحطو عليها لي تروك ديالنا. un cintre يعني العلاقه. et un tiroir. dans une commode
On a vu tout à l'heure la commode fiha 3 tiroirs. Un tiroir, 2 tiroirs, 3 tiroirs. Et là voilà, on a pris un peu de vocabulaire. comme le vocabulaire parce qu'on veut gagner du temps et on va lire une histoire. عطيتكم des mots جداد, d'accord, avec des images مع تصورات ديالهم باش ديروا la connexion entre le mot et l'image. ديروا واحد العلاقة ما بين الكلمة والإيماج ديالها وتتصور يعني تعرفوها فاسيلمون. قلنا باش يكون عندنا فوكابولير طالع لازم نقراو, داكوغ, ولو كل نهار تقرا صفحه. يعني باغ اكزومبل المقرر اللي عندك غتكونوا اكيد ما كملتوش في الفرنسي ولا في العربيه ولا اي لغه انت خديتي ولا انت خديتي, كنشدو كل نهار كنقراو منه نص واحد. يعني on essaie de répondre aux questions. Si on lit un texte, on répond aux questions. On n'est pas obligé de lire de grands livres. حنا ما مضطرينش اننا نقراو كتب كبار, كتاب صغير, نص صغير, اي حاجه, المهم il faut lire. D'accord? Maintenant, on va essayer de faire un peu de lecture. Attends, une minute. Dans la montagne. On va prendre un peu de vocabulaire. Là, on a un balcon. Le balcon, معروف ce que c'est. Vous essayez de voir le mot et l'image qui va avec. Des fleurs. Des fleurs. Une fenêtre. Fenêtre, نافذة. Une fenêtre. Le toit. Le toit, هو السقف, الفوق. C'est le toit. Voilà. Le chalet. Ça, c'est un chalet. Des fois, on va à la plage. كنمشيو للبحر. D'accord. Ou la piscine. Il y a des chalets اللي كيستأجروهم. C'est une petite cabane. C'est بلاصة صغيرة كيستأجروها للناس باش يجلسوا ليها. باش يجلسوا فيها. في لي بلاج كاريمون كاين دي طونط, كاين خيام, وكاين quelques plages اللي كيديروا فيهم des chalets. D'accord? Donc, le chalet. Dans la montagne, on voit de jolis chalets. De jolis chalets. Ce sont des maisons construites en bois de sapin. En bois, خشب ديال le sapin. Le sapin هو نوع من أنواع الأشجار. Les, qu'est-ce qu'on a dit? Les toits. سقف. Les toits sont recouverts de pierres plates ou d'ardoises. سقف مغطى ب des pierres plates, بحجر تيكون plat, la surface ديالو, ou d'ardoises. L'été, l'été هو فصل الصيف. L'été, les fenêtres. L'été, les fenêtres et les balcons. Les fenêtres et les balcons. هنا on nous met une image, كيحطوا لنا une image باش حنا نلقاو الكلمة ديالها. شنو هي l'image? Donc l'été, les fenêtres et les balcons sont couverts de, qu'est-ce que c'est? De fleurs. De fleurs. L'hiver, donc l'été هو الصيف, l'hiver هو فصل الشتاء. L'hiver, tous les chalets s'endorment sous la neige. L'hiver, tous les chalets s'endorment sous la neige. شنو معنى tous les chalets s'endorment sous la neige? قبل ما نوصلوا لها, on va relire plus vite cette fois. Dans la montagne, une montagne, هي اش? C'est la montagne. Dans la montagne, on voit de jolis chalets. كنشوفوا des chalets زوينين, jolis, on a déjà pris.
Ce sont des maisons. Donc le chalet, il va expliquer شنو هو le chalet. Ce sont des maisons. Une maison هي منزل. هذا منزل صغير. C'est une petite cabane. Ce sont des maisons construites en bois de sapin. هاد les maisons construites مبنيين من خشب ديال le sapin. Bois de sapin. Les شنو هذا قلنا سميتو les toits اللي هما السقف. Les toits sont recouverts de pierres plates et d'ardoises. On vient d'expliquer. شرحنا هادشي. L'été, les fenêtres et les balcons sont couverts de fleurs. L'hiver, tous les chalets s'endorment sous la neige. حاولنا أننا نقرأ واحد لو تكست بالاستعانة بواحد les photos, des images plutôt, pas des photos. هاد les images déjà خدينا كل image وأشنو المعنى ديالها، حطوهم لينا في واحد لو تكست ومن بعد حاولنا أنهم نقراوهم مع بعضياتهم. دونك dans la montagne ملي كتمشي الغابة c'est la forêt، ملي كتمشي للبحر مشيت لا بلاج. لا مونتاgne ملي كتمشي لمنطقة جبلية. D'accord. Dans la montagne, on voit de jolis chalets. De jolis chalets, ça veut dire des maisons بحال هكا مبنيين من الخشب ديال le sapin. Les toits الفوقاني مغطى sont couverts de pierres plates ou d'ardoises. L'été, les fenêtres et les balcons sont couverts de fleurs. L'hiver, tous les chalets s'endorment sous la neige. أنا السؤال هو كيفاش tous les chalets s'endorment. واش le chalet il s'endorme كينعس؟ non. s'endorme ça veut dire كتنزل la neige كينزل الثلج. d'accord. ما كنبقاوش نشوفوا les chalets كيكونوا مغطيين. c'est pour cela que في le texte كيقول لك il s'endorme يعني كينعسوا. والناس ما كيجيوش في الشتاء، ما يمكن ليهمش يجيو parce qu'il fait très froid. donc ils s'endorment sous la neige. On va voir si on peut prendre un autre texte. Ça sera un peu long. بغينا ناخدو autre chose. Bien sûr, le texte كتصوروه عندكم et vous essayez de le relire et de faire un peu de pratique. Donc, on va prendre une autre conversation. هاد l'autre conversation تلاقيت مع شي حد il va me dire comment tu t'appelles ou là comment t'appelles-tu? Je m'appelle Zahra. Je m'appelle Zahra. Quel âge as-tu? Zahra va répondre j'ai 10 ans. donc اي واحد تلاقينا به كنسلموا عليه كنقولوا bonjour, comment vas-tu? comment tu t'appelles? هذا هو دائما السؤال. je m'appelle إيمان. et toi? وأنت comment tu t'appelles؟ خدينا toi, moi معروفة. et lui? et elle? comment elle s'appelle? elle s'appelle Nada par exemple. d'accord. notre première conversation خدينا فيها ديال شيماء et حمزة. شيماء et حمزة سولاتو قالت له qu'est-ce que tu fais là؟ قال لها je suis venue visiter ma sœur. donc Hamza est venu visiter sa sœur. d'accord. sa sœur هي اش؟ هي اختو. c'est pour cela que قلنا غناخدو les membres de la famille. les membres de la famille هما العائلة الصغيرة غادي ناخدوهم. العائلة باش كتبدا بيا أنا؟ نو كتبدا ماما بابا. سميت ماما مامون بابا. بابا ماما بابا. d'accord. en français c'est une mère et un père. la mère et le père. maman c'est ma mère. papa c'est mon père. حنا غناخدو les membres de la famille. d'accord.
هنا c'est les enfants. Tout à l'heure, moi je vous ai dit bonjour les enfants. لاباس الوليدات. شنو اخباركم؟ لاباس عليكم؟ Je parle aux enfants. Les enfants عندهم un papa, une maman. بجوجهم سميتهم les parents. Les enfants peuvent être un garçon ou là une fille. كاين الولاد البنات. Un garçon, une fille. Si j'ai un garçon اللي هو معايا في الدار, c'est mon frère. Une fille, c'est ma sœur. Le garçon, c'est mon frère. La fille, c'est ma sœur. Donc, on répète. Les membres de la famille. Kin, le père et la mère. Les enfants, les garçons et les filles. Les garçons, c'est des frères. Les filles, c'est des sœurs. C'est clair? Mais là, on n'a pas pris la maman et le papa. La maman, il y a un maman et un papa. Hado, c'est des grands-parents. Maman et baba, c'est mes parents. Walidia. Walidihom, c'est mes grands-parents. On a la grand-mère, le grand-père. La grand-mère et le grand-père. Donc, la sœur de ma mère, khit mama, c'est ma tante. Ocho mama ou baba, c'est mon oncle. Donc, on dit ma tante, khalti ou amti, mon oncle, ammi ou khali. D'accord? Ma tante, mon oncle. On essaye. Anana, par exemple, moi, je m'appelle Iman. Ma sœur s'appelle Hasna et mon frère s'appelle Yassine. Par exemple, j'ai une mère et un père. On appelle ça j'ai des parents. إذا عندي والديهم سميتهم des grands-parents. Ok? Donc, هذه c'était une autre leçon. معليش l'atelier حنا درناه فيه بزاف ديال المعلومات. حاولنا اننا كل اتولي نعطيكم من هنا شويه من الكونفرساسيون شويه من الفوكابولير شويه كوم سا كتولي عندكم فكره جينيرال لغايه ما نديرو ان اوتر اتولي ان شاء الله اون اوتر فوا ونمشيو بلي ديتاي وكل حاجه نتعمقوا فيها ونطولوا فيها. En attendant, انا j'aimerais vous remercier pour votre temps. يعني كنشكركم بزاف على الوقت اللي عطيتوني وعلى التركيز اللي حطيت به معاكم, وكنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا استفدتوا وان ما يوقفش لاتولي هنايا. لاتولي سو ني كان ديبو, سي جوست ان ديبو, وهذا لو ديبو سي بور فو, بور باش هاد الورشه هي غير بدايه, ما تخليوهاش توقف هنايا. حاولوا انكم تطوروا هاد الاشياء اللي خديتوا. احنا خدينا شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا, حاولنا نقراو, حاولنا نديروا لي مو ربطناهم مع بعضياتهم, بعد درنا ان بوتي تكست, وهذا لو تكست حاولنا خدينا ان تيم واحد, يعني ما قدرناش ناخذه بزاف, ولكن ان شاء الله غيكون عندنا موعد مع دوطخ اتولي. اون اتوندون تسناوني قريبا في لاتولي ديال لونجلي, لا لونغ انجليز باللغه الانجليزيه, حتى هو غادي يكون جدا ممتع, ممكن يعجبكم اكثر من هذا لاتولي لانه غيكون سي ديفيرون, انا غيكون مختلف. داكور, غادي تستافدوا منه بزاف. خليتكم على خير. السلام عليكم.